Ako ra bani, pero DRPS2. usahay akong mahuna-hunaan nga kulang gyud ang 24 ka oras para buhaton ang tanan. Trabaho, pagluto, paglimpyo sa balay, ug pagbanding sa pamilya. Ay nako, busy yarn. Sa kadaghan sa mga panghitabo, unsa kaha ang love nga angay para nako. Ang siksik, sarap ug sulit nga San Marino corn tuna. Pag-abli pa lang sa lata, puno sa unod. Makita gyud nga gamay ra kaayo ang mantika kumpara sa brand X flakes in oil. DRPS2. Ug ang laming tuna sarap. Diba sulit na sulit para nako? Pwede madala bisan kanusa, bisan asa, basta na ay kanon og San Marino corn tuna. Busog dayon ko. Busa kung canned tuna ang hisgutan, adto na sa love nga angay nimo, ang San Marino corn tuna. Switch to San Marino, the nga leading groceries nationwide. Siksik, sarap at sulit ang San Marino corn tuna.